तो फ्रेंड्स आज जो भिडटी मुझे आसी आपण मानक मु आसंता काली गोटे भिड कही जोटा कि अला नवमी विषय में कही तो बहुत जनक मनरे बहुत प्रकार क्वेश्चन थी ये अला नवमी को लेकिन तो भाविली आज भिडियो आपण मानकर से मनरे तो प्रश्नटा था से प्रश्नटा को केमती दूरेबी से चेष्टा करुँची आशा करी भिडियोटी भल लगे। तो फ्रेंड्स आपण मानक मु पूर्व भिडियो रे कही अला नवमी केमती करेंगे केमती पूजा करेंगे तार केमती विधान गुड़ाक अच्छी ये सब पूर्व भिडियो रे कही। तो आपण मैंने भावुवे आम अला नवमी पूजा कर सारा कौन करवा केमती पूजार माने पूजाटा को आम पूर्ण भाव में समाप्त करवा ये सब मन में धारणा थी। तो आज जो टॉपिकटा हूँ पूजा कर सारा आम कौन कौन करवा। फास्ट तो अला नवमी मु गोटे जिनस कहबी अला नवमीटा हूँ आमर राधा पाद दर्शन भी कहती अला नवमी को जोटा कि साखी गोपाल आपन कहले विश्वास करें साखी गोपाल बहुत भिड़ थाए माने राधांकर पाद दर्शन करने जेपरी अन्य दिन में राधा सब लेहंगा पिंधि था जेहेतु पाद घोड़े थाए तो दर्शन करें किंतु से दिन अला नवमी दिन राधा कछा पिंधती जोटा कि पाद देखा जाए आउ से दिन समस्ते राधा पाद दर्शन करने चाहती अला नवमी दिन राधा पाद दर्शन कले बहुत पुण्य फल मिले यहाँ कथार अच्छी तो समस्ते अला नवमी दिन राधा पाद दर्शन करने जाती आउ जो मंदिर में राधा पाद को दर्शन कराती यहीपरि सब नियम रही अच्छे। तो राधा कृष्ण राधा पाद छुईले से राधा कठौ पिंधती से सब खाली पादरे रुहति से गोटे दिन से पाद को दर्शन दियंती माने कराती। तो अला नवमीटा को आम एमती पालन चुक 5 दिन स्टार्ट यही मास नवेम्बर मास 12 तारिख रु आमर पंचुक स्टार्ट होची जोटा कि 4 दिन एथर पड़ुची एकादशी रु स्टार्ट होची एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी आ पूर्णमी 4 दिन पंचुक। तो 12 तारिख रु आमर एकादशी रोची तो यही थर पंचुकटा आमर 4 दिन पालन करा जाए। पंचुक व्रत केमती करा जाए सेटा मु नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानक सहित शेयर करिवे। तो वर्तमान अला नवमी दिन आमे कौन कौन करवा। तो अला नवमी पूजा आपण जेमती मु तो सब विधान कही सब करेंगे राधा पाद दर्शन भी करेंगे से दिन आउ जहाँ आपण प्रसाद घरे रोषे करछंती ताहाकु जदि नेकी अला गछ मूले बसिकी खाती ताहले से दिन बहुत पुण्य फल मिले जेमती कि कहती से दिन गछरु अमृत झरे तो गछ मूले बसिकी खाइले बहुत भल जदि सेठी पारुचंती रोषे करिकी भी खाउचंती मंदिर रु प्रसाद आनिकी अला गछ मूले बसिकी आमे खाइले बहुत भल। सेकेंड जिनस हूँ अला नवमी दिन जो आपण गुआटा को गछरे बांधी मानसिक करके बहुत जनक मन में प्रश्न थी आम से गुआटा को कौन करवा। तो तार आज मो आंसरटा कहूँ आपन को से जितेबाला आपण मानसिकटा पूर्ण हो जाए ताहले आपण से गुआटा को काढ़ीदेवे काढ़ी पानी रे भसई देवे आउ जो बहुत जनक मन में प्रश्न भी थी जो आम घर को आणिकी डालटा को पूजा करवा से डालटा को कौन करवा। तो से डालटा को आपण माने कौन करेंगे डाल तो सुखी जीव ना चेर न तो से डालटा को आपण पूजा सरीगला से दिन भसेबेनी ता नेक्स्ट दिन भसेबे आ देखिए से दिन शनिवार है नथिबो गुरुवार है नथिबो ए दुईटी दिन केबे भी अला डाल को भसेबेनी जदि पारुचंती ताहले आपण ता पर दिन भसांतु गोटे जरी रे पुरे की रखि देथिबे पूजा करे ताको भसे देबे। तो यहीपरि करंतु आउ सेकेंड थर्ड जिनसटा हूँ अला नवमी दिन आपन जदि दान धर्म करती ताहले बहुत पुण्य फल मिलता है जमती कि छोट पिला मानक हो बड़ लोक मानक हो जहाँ भी भोजन जदि दौरान ताहले एटा बहुत भल जिनसटे होता है आम पाई। तो से दिन किछि पिला मानकु छोट पिला मानकु खाइबा को दियंतु जदि पारुछंती जेतिकी सधवा नारी माने सधवा लोक मानकु सिंदूर टिके लगे दियंतु तांको 2 पट चूड़ी दियंतु एहीपरि करंतु देखिबे बहुत भल लागे। से मंदिर रे भी समस्ते निज निज को
ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ସଧବା ମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି। ଏହା ଲଗେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ କହନ୍ତି ଐଶୁଲକ୍ଷଣୀ ମାନେ ସେ ବିଧବା ଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଆସିନଥାଏ, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ମାନ୍ୟତା ଆମର ରହିଛି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ। ଆଉ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ପୁରା ମାନେ ମାନେ ଆମର ଯେମିତିକି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେନି, ଆଉ ଭଲରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବେ। ଯଦି ଘିଅ ଛୁଙ୍କ କରିକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଜିନିଷ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ନାରୀମାନଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ହେଇଥାଏ, ତ ସେମିତି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ 5 ଦିନ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛରେ ପାଣି ଦେବେ, ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବେ। ଏହି ସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ। ତ ଏହି ସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିକାଲି ତ ସମୟର ଅଭାବ, ବହୁତ ଲୋକ କିଛି ବି ମାନେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ନ ଯାଇପାରିଲେ ବି ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ଅଁଳା ଡାଳ ଆଣିକି ତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଦିନ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ ଖାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ନିରାମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି 5ଟି ଦୀପ କରନ୍ତୁ ଅଁଳାରେ। ଅଁଳାର ଦୀପଟି କେମିତି କରିବେ ସେଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ ଭଲସେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଅଁଳାର ଦୀପଟି ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିବେ, ଗୋଟେ ଅଁଳାକୁ ନେଇଯିବେ, ତାର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡି ପର୍ସନଟା ତାକୁ ମାନେ କାଢ଼ିଦେବେ, ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରଖିବେ ଯେମିତିକି ସେ ଢଳ ଢଳ ନ ହେବ, ମାନେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇକି ରହିବ। ତାର ଉପର ଭାଗକୁ କ'ଣ କରିବେ, ପୁରା ଗୋଲ କରିକି ରାଉଣ୍ଡ କରିକି କାଟିଦେବେ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନା ଟାଇପ୍ର ସେ ହେଇଯିବ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଘିଅ ଦେଇକି ସଳିତା ଦେଇକି ସେଥିରେ ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ଦୀପ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ଜାଳିବେ, 5ଟି ଦୀପ କରିବେ। 5ଟି ଦୀପରୁ ଗୋଟେ ଦୀପ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ଜାଳିବେ, ଗୋଟେ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳେ ଜାଳିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ନେଇକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଅଁଳା ଗଛ ପାଖରେ ବି ଜାଳିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଳିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପ ଆପଣ ନିଜ ବାଲକୁନିରେ ବା ଦାଣ୍ଡ ଘର ମୁହଁରେ ବି ରଖିପାରିବେ, ଯେମିତି ତାହା ଆକାଶକୁ ମୁହଁ କରି ରହିଥିବ। ଏହିପରି ଆପଣ 5ଟି ଦୀପକୁ ଜାଳିବେ। ଦେଖିବେ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଦୀପ ଲଗେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଏଇ ଦିନ ଅଁଳାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଆପଣ ସେବନ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅଁଳା ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଣିରେ ପକେଇକି ଗାଧଉଛନ୍ତି ସେଦିନ, ତାହେଲେ ତାହା ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କହନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିଲା ଭଳି ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଅଁଳା ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ପକେଇକି ଗାଧାନ୍ତୁ। ସେଦିନ କିଛି ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ପକେଇକି ଗାଧାନ୍ତୁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅଁଳା ନବମୀ ପରର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଅଁଳା ନବମୀ ପରେ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।